one of the reason why I wanted to do longboard dancing, of course, I wanted to exercise and I wanted to have a fun way to do it. I didn't really like working out in the gym. I was like, that looks fun. I could do some cardio while I skate, and beside your own health for like physically, and you meet other people, then you feel some kind of happiness. Sama sih, kebetulan di sini juga temen-temennya enak. Untuk kesehatan mental, karena kita olahraga mengeluarkan sel-sel kekesalan dalam diri kita dan endorfin kita, jadi pasti kesehatan mental juga lebih sering. Banyak lebih berkeringat. Iya, jadi kita juga main, ketemu orang, ketawa-ketawa. Tapi yang jelas badan lebih aktif, lebih seger. Kalau aku pribadi sih seminggu sekali latihan, jadi badan tetap stabil, berat badan tetap stabil dan berasa ringan aja sih kalau misalnya kita aktif olahraga. These longboarders have experienced one thing in common, a shared experience of obtaining health benefits from some time of doing longboarding. The general impacts of longboarding is that it can, of course, help you stay fit and increase your endurance, etc. Longboarding benefits include losing fat, gaining flexibility, building a stronger core, and it can have us a calmer mind. It would improve our cardio and heart health, and also our balance and motoric coordination. When longboarding, all our muscles spring into action, but our core muscles, calves, quads, hamstrings, specifically our lower and core muscles are more worked up. Longboarding works our core muscles by requiring us to squat, lean, and pivot our bodies when longboarding, and balancing our bodies on the board, preventing from falling to the side. Longboarding works our calves to push off of the ground when skating to gain forward momentum with our dominant foot. Because our dominant foot is more worked up, this could cause asymmetrical muscle growth on our calves and quads. It is best to practice pushing with both feet in order to prevent so. Quads take part in helping us stabilize ourselves, brake, and push. They are crucial in keeping our knees in good health. Hamstrings are critical to any movement with the leg. We would need to supplement our longboarding exercise with a strong and healthy diet plan. Basicnya sebelum olahraga kan pasti kita butuh bahan bakar. Memasukkan karbohidrat sebelum olahraga itu nggak apa-apa banget. Sandwich, roti. Proteinnya juga oke sih, kayak telur, buah-buahan. Kita bisa dapetin energi dari buah-buahan lagi. Plus bagus juga kalau dimasukin protein. Skate every day a week and you could lose 2,000 to 3,000 calories a week. Note, everyone's calorie burns are different. It all depends on your metabolic equivalent times the weight. Bakaran kalori itu tiap orang berbeda-beda. Metabolic equivalent dikalikan berat badan. Misalnya kita duduk, itu metabolic equivalentnya tuh 1. Jadi kalau saya berat badannya 60, saya duduk 1 jam, berarti badan saya terbakar 60 kalori. Sehingga kalau mereka yang 80 kg pasti 80 kalori. Jadi it's depend dari berat badan tubuhnya. Longboard itu pembakaran kalorinya sih 5-7. According to Dr. Andi Kurniawan's recommendation of health and sports generally, it is better to do 150 minutes total of cardio a week or 30 minutes of cardio a day in a week. Strengthening exercises are recommended to be done 2 to 3 times a week for our muscle growth and mass. Stretching is also advised throughout longboarding to practice and increase flexibility. Seseorang itu harus melakukan olahraga yang bersifat kardio itu minimal 150 menit seminggu atau 30 menit kalikan 5 hari dalam seminggu. Jadi kalau misalnya saya bermain longboard untuk menjaga kesehatan saya, ya pasti 30 menit saja cukup. Kita itu juga harus selain kardio harus melakukan yang namanya latihan beban atau strengthening exercise. Itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Ada rekomendasi lagi adalah latihan fleksibilitas atau latihan stretching, di mana itu dilakukan setiap hari. Latihan longboard ditambah dengan strengthening dan latihan fleksibilitas akan menunjang kesehatan yang lebih bagus. Dampak kesehatannya pasti bagus ya. Yang pertama, tidak mudah cedera. Kebugaran jantungnya, cardiorespiratory fitnessnya akan meningkat, sehingga akan membuat seseorang itu menjadi lebih fit. Risiko masalah kesehatan akibat sakit jantung pasti akan lebih rendah. Tentu saja risiko terjadinya sarkopenia atau penurunan massa otot di hari tua itu akan lebih kecil. Osteoporosis tulang, karena ada jumping-jumpingnya, terus kemudian akan ada pressure di tulang dan ototnya, maka
risiko terjadinya keropos tulang itu juga pasti akan lebih kecil. Growth masa tulangnya akan lebih padat, akan lebih puncak masa tulangnya akan lebih bagus. Mereka yang latihan longboard itu pasti akan punya keseimbangan yang lebih bagus, punya agility atau kelincahan yang lebih bagus, dan punya coordination yang lebih bagus. Coordination itu hand-eye coordination and foot-eye coordination itu juga penting sih gitu ya, supaya nggak mudah jatuh dan segala macam itu juga harus, apalagi yang dancing, yang downhill dan segala macam itu penting banget untuk punya agility dan coordination. Semuanya akan bagus untuk mencegah penyakit kronis ya di kemudian hari gitu. Kayak main longboard itu udah pasti stress release, sudah pasti endorfin sama serotonin, hormon-hormon feel good hormon tuh endorfin sama serotonin stress release hormon itu akan keluar gitu. Resiko terjadinya masalah mental, masalah kesehatan mental dan segala macam itu juga akan decrease sih. So, how would we ensure that these impacts are well on us when we longboard, and how do we make sure that we are safe and sound when we ride these boards? The next part will explain further on avoiding injuries and gear.